So, maayong adlaw no. Naadit taron sa ato ang first area, second area nga gamay. Kanya di ataron kay nguha ta og silhig. Mao ni usa sa benepisyo og nakay kalubian kay pwede ka makapanguha og silig tukog diri sa imong kalubian unya ibaligya. Tagpila ang bangan ay lang? Murag tag 50 or 70 baka ang bangan. So kwarta gihapon. Aside sa iyahang kaning nasbabaw bunga, pwede ni mahalin og binuok sa butong. Pwede pod og lagas na, pwede pod na pwede mapalit og binuok. Onya og di nimo ibaligya nila, pwede pod nimo ipakupras. So inana ra ang dagan og nakay tanom nga lubi. Onya og taas na kayo ang punuan. Unya di na gid siya mubunga, pwede pod nato ipagabas og ibaligya or idapat nimo og balay. So inana kagamit ang usa ka punuan sa lubi. Mao na siyang gitawag nila, ingon nila nga tree of life. Kay tanang part sa lubi pwede siya magamit. Aside naay mga palwa nga patay na. Unya naapoy mga binuungan. Ang kaning binuungan pwede nimo siya isugnod. Unya pareha ning palwa pwede pud nimo isugnod. Unya kaning mga patay nga lukay pwede pud nimo dangilag. Mao ni siya gamit sa kalubi. Daghan kayo pwede natong magamitan, mahimuslan yun. Unya ang kaning iyang bunga pwede pod ni siya ang iyang tubig atong imnon kada buntag aron kuno nga tambal sa UTI o kidney. Mao kuno na gamit sa iyang tubig sa lubi. Unya kani iyang unod gamit pod ni siya. So mao lang sa niron kay naghimo mi og silhig kay project sa amuang estudyante. So magkalingaw lang sa miyani kay mutapon mi dito sa pikas unya kay magtiwas mi hakbas nya muuban kuno pod ni sila kay gusto sila mutan-aw sa ato ang umahan. So let's go. At least nakashare ko gamay og unsa ka importante ang magtanom og lubi. Padayon.